السلام عليكم خوتي خواتاتي، تنتمنى تكونوا بخير وبألف خير. اليوم فيديو جديد وتيتعلق بلا formation accélérée d'agent administratif que le gouvernement de Québec a annoncé. Alors cette formation vous donne une attestation d'études professionnelles en soutien admin au secteur clinique. Cette formation là بزاف البنات طلبوا مني باش ندوي لهم عليها. Alors la formation اول حاجه خاصكم تعرفوها هي les cours اللي غتقراو في هاد la formation. Cette formation et يعني les cours اللي غيكونوا ديال français, cours في l'informatique, تندويو على l'informatique يعني Word, Excel, PowerPoint niveau débutant intermédiaire. On va parler aussi à la comptabilité, économie de Canada et un cours de débutant pour l'anglais. C'est une formation على حساب كل واحد وسهلة ولا صعيبة. Ça c'est comment chaque personne ou chacune d'entre nous va pouvoir l'identifier. Pour le salaire par rapport au travail, c'est-à-dire dès qu'on termine le processus de formation, on a le droit à travailler. Ça c'est la version du gouvernement. Le gouvernement s'est engagé à donner des formations et aussi à partir que on a l'attestation comme quoi vous avez réussi la formation, on s'engage à vous donner du travail à temps plein, 1 an. Alors le travail va être où بزاف الناس ما عارفينش فينا بلاصات غتكون الخدمه كيفاش كذا. Le travail c'est dans les CIUS et les CIS. Alors les CIUS c'est dans les hôpitaux, c'est-à-dire les urgences, les cliniques publiques, CLSC, les BATCHA, centre jeunesse, santé mentale, CHSLD. Alors ça c'est les places. Les quarts de travail c'est jour, soir, nuit. C'est selon le choix, selon la disponibilité et sincèrement on n'oblige pas, c'est par disponibilité, c'est-à-dire il y en a beaucoup qui aiment ça, des shifts de nuit ou de soir avec des primes, et il y en a qui aiment juste un shift de jour. Alors ça dépend, c'est dépendamment des personnes et de la disponibilité. Est-ce qu'il y a des disponibilités pour le jour, soir ou nuit? Alors par rapport au salaire, je vous dis les filles, ça commence de c'est 6 échelons et c'est un agent administratif classe 3. Ça part de $20.25 et ça le dernier salaire dès qu'on termine les 6 ans, parce que chaque année tu as le salaire qui compte 21,55 et c'est le dernier fait la catégorie de l'agent administratif classe 3. Alors اللي بغيت نقول لكم بان بزاف ديال لي فورماسيون دابا لي انسكريبسيون راه بداو. كاينين دي فورماسيون دي سونتر دو فورماسيون في مونريال et des centres de formation في Laval qui donnent cette formation là accélérée. On observe déjà là qu'il y a بزاف ديال l'évolution في les inscriptions. كاينه تحلات واحد الكور في 17 janvier, في le 24 janvier, في le 28 mars. Alors s'il vous plaît les filles ou les gars, عافاكم سيروا ديروا هاد لا فورماسيون هادي راه زوينه بزاف هاد pour les gens اللي بغاو يتافونساو في الحياه ديالهم, اللي بغاو يخدموا, اللي بغاو يبينوا على اش عندهم من مؤهلات. Alors ان شاء الله pour la suite تنصح البنات انهم يعطيو لي ديبلوم لا عندهم شي ديبلوم اخر من غير
هاد لاطيستاسيون هادي وبغاو يدخلوه حتى هو في لي زاكي ديالهم. s'il vous plaît donnez vos diplômes avant يلاه كيدخلوا حطوا ليهم لي ديبلوم ديالكم، لان هادشي غادي يساعدكم بزاف عاد باش تاخدوا ان اوتر اشلون، غتزيدوا في ليشلون، يعني غادي يولي عندكم ان اوتر اشلون. بالنسبه للبنات اللي خايفين على جور سوار نوي، راه هذا سولون لا ديسپونيبيليتي و سولون لي سولون هذاك لو سيكتور اللي فاش غادي تخدموا، واش محتاجين نوي سوار جور، سا ديبون. و اي حاجه احتاجيتوها في هذا الكونتكست لا بغيتو تسولوا على شي حاجه في من هاد الناحيه هادي ديال هاد لا فورماسيون، عافاكم صيفطوا لي ان كومونتير، جو سوي لا جو بو vous répondre. Sinon si vous voulez avoir دي بابراس شي حاجه في لا فورماسيون، احتاجيتو شي حاجه في لا فورماسيون، صيفطوا لي ان كومونتير، je vais vous répondre. J'ai déjà يعني toute l'information par rapport à ce programme. تنتمنى لكم التوفيق والتيسير والله يسر لكل وحده وكل واحد.